So, una sa lahat, titignan natin kung saan nakaposisyon yung piping, saan yung north. Yan, puro sa north. So, dyan nakaharap yung piping natin. So, yan yung isometric view. Tingnan natin dito. So, in description, item number 2, quantity is 2 inches elbow, 90 degrees, long radius. Tapos, dito na tayo sa isometric view, piping position. So, in description, lahat ng naka number 2, item number 2 is yun yung elbow 90 degrees long radius. So, elbow number 1, yan naka number 2. Tapos, elbow number 2, lahat yan nasa circle is naka number 2 yan. Kasi yun yung item natin na elbow number 3 and elbow number 4. Lahat yan naka number 2 kasi item number 2, quantity for 90 degrees elbow, long radius. So yan yung mga elbow natin, lahat yan ay 90 degrees So galing sa baba, pakanan, papunta sa atin yan, pabalik. Tapos bababa, papunta ulit sa atin. So galing sa baba, pakanan, yan elbow number 1 yan, pabalik sa atin, yan elbow number 2. Tapos yan elbow number 2 yan. Tapos bababa, elbow number 3. So balik sa atin, yan yung elbow number 4. So yan yung position ng piping. Yan sa wire binding, yan sa isometric view, piping position. So ganyan lang kadali mag wire binding sa isometric view in piping.